السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج اسی انشاءاللہ تیسرے پارے دا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اندر دو صورتیں ہیں، سورت بقرہ دا آخری حصہ اور سورت آل عمران دا ابتدائی حصہ، اور یہ آغاز دے اندر ایک اہم ترین آیت الکرسی بھی انشاءاللہ اسی پڑھاں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کر دیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے اس کی روح القدس سے مدد فرمائی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، واضح دلائل آنے کے بعد، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الحی القیوم جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے نہ ہی نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے زمین و آسمانوں کی تمام چیزیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان و زمین میں، ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت، وہو العلی العظیم، وہ سب سے بلند بڑا ہے۔ آیت الکرسی دی فضیلت دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن نال بندے اور جنت دے درمیان صرف موت دا فرق ہے۔ جو فرض نماز تو بعد سورت آیت الکرسی پڑھ دے ہے انشاءاللہ انہاں نوں جنتی جان تو سوائے موت دے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دن رات میں کئی مرتبہ پڑھنا ثابت ہے، صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رات کو سونے سے پہلے حدیث میں ہے جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اتوں بعض لوگوں نے لایا ہے یہ دین تے عمل کرنے وچ کوئی زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ایتھے مراد کی ہے کہ اسلام کسے نو اسلام تے مجبور نہ کیتا جائے کہ چل تو مسلمان ہو، یعنی ڈنڈے دے زور تے اسلام
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਫਰ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੂਮਨ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਨਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਔਰ ਨੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، یعنی پتہ اللہ تعالیٰ نے دس دیتا ہے کہ گمراہی کیڑی چیز ہے، ہدایت کیڑی چیز ہے۔ ہدایت پاؤں گے تو رتبے ملن گے، گمراہی دے اندر رہو گے تو دنیا دے اندر بھی ناکام اور آخرت دے اندر بھی نقصان اٹھان والے ہو جاؤں گے۔ ومن یکفر بالطاغوت، اس لیے جو شخص شیطانوں کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوستی کا کیا انعام دیتا ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی تو دائمی جہنمی ہیں۔ استغفر اللہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے مناظرہ پیش کر رہے ہیں اسے چیز دا جواب دے کہ لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی جبر کوئی تسلط نہیں، لیکن جنہ ایمان لے آندا ہے پھر وہ اپنے رب نو رب کہہ کے وہ دیتے پھر پکے ہو جاندے، پھر وہ پکے ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم دے ایمان نو بطور مثال پیش کیتا گیا ہے کہ حکمران وقت دا مقابلے دے اندر ہے لیکن انہوں نے اپنے ایمان دے اندر کوئی کمی آن دیتی نہیں۔ یہ اس وقت دا واقعہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نو توڑیا تے پھر قوم دے لوگاں نے پکڑ کے حکومت دے حوالے کر دیتا۔ جدو نمرود دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا تے نمرود کہن لگیا کیڑے رب دے پیچھے لگ کے تو ساڈے الہاواں دے نال اس طرح کرنا ہے، تو دس دا تعارف کروا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہن لگے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، اپنے سادہ بندیاں دے سامنے، لوگاں دے سامنے، غلاماں دے سامنے بڑا دعوے نال کہن لگیا یہ تے میرے بھی اختیار ہی، میں بھی زندگی بھی دے سکتا مار بھی سکتا، میں جنوں مرضی زندہ چھڈاں جنوں مرضی میں مار دیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا بھی جے میں اگر ایسے تے بحث کرن لگیا تے کئی بندے مار دے گا، تے بہتر ہے کہ حضرت ابراہیم نو اللہ تعالیٰ نے فہم دیتا، سمجھ دیتی، تے نال ہی انہوں نے دوسرا سوال کر دیتا، کیا؟ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم کہنے لگے بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تیرے اندر بھی اختیار ہے تو بھی الہ بنندہ دعویٰ کرنا ہے کہنا ہے ربکم الاعلیٰ، میں تو سب تو اعلیٰ رب ہے، فاتی بہا من المغرب، پھر مشرق کو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو کافر حیران پریشان ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا تھا بستی کے پاس سے، یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یہ بستی کے پاس سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشها، یہ بستی اوندھی پڑی تھی اپنی چھت کے بل، قالا، تو اس کی حالت دیکھ کے کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے، بعد موتہا، اس طرح اجاڑنے کے بعد، مارنے کے بعد اس کو کیسے زندہ کرے گا۔
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی 100 سال کے لیے مار دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کم لبثتا، کتنی دیر تو یہاں ٹھہرا؟ حضرت عزیر کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ تو 100 سال ہو گئے یہاں پڑا ہوا ہے، 100 سال گزر گئے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ اپنا کھانا پینا یہ ابھی تک خراب ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے نا. کھانا تے ایک دن ہی خراب ہو جاتا ہے بعد دھوپے پہ، تے 100 سال گزر گئے کھانا خراب نہیں ہویا. تے وانظر الی حمارک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کو دیکھ لے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، گدھے نو ویکھیا تے اودیاں ہڈیاں بکھریاں پئیاں. اللہ تعالیٰ کہندے ہن ویکھیے نا ہڈیاں نو کیف ننشزها، کس طرح ہم اٹھاتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین له، پھر جب سارا کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہوا تو بول اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. سورۃ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 واقعات اس طرح دے بیان کیتے جتھے اللہ نے مردیاں نو زندہ کرن دی مثال بیان کی. سب تو پہلے جڑی مثال بیان ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال جان والے 70 سردار سی جڑے مر گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا تے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیتے. اور دوسرا واقعہ وہ جڑا گائے والا، وہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مردے نو زندہ کیتا. اور تیسرا واقعہ جڑا اسی کل پڑھیا کہ وہ قوم سی موت تو بچن واسطے نکلی گھروں تے اللہ تعالیٰ نے اگے جا کے موت دے منہ لے گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں نو دوبارہ زندہ کیتا. سبحان اللہ. آج چوتھا واقعہ ہو گیا. حضرت عزیر نو 100 سال تو بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کر دیتی. اگے ایک اور بھی آئے گا واقعہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ قیامت والے دن سارے ہی اٹھائے جان گے. اللہ کیویں اٹھا لے گا سارے نو؟ مار کے مٹی ہو جانا ہے. کسی نو 10 سال گزر گئے، کسی نو 20، کسی نو صدیاں ہی بیت گئیاں. اللہ کیویں اٹھائے گا؟ کیویں تینوں پتا ہوئے گا؟ کیا تینوں یقین نہیں؟ کیا یقین تے ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یہ تو میں اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے پوچھ رہا ہوں. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پھر 4 پرندے لے لو. فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو. ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو. اللہ اکبر. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو آواز دینا تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ. وعلم، اور جان لینا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے. انبتت 7 سنابلا، جس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں پھر 100 دانے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور بھی بڑھا چڑھا دے. 100 تے پکا ہے نا، اللہ تعالیٰ 100 تو زیادہ بھی دانے پیدا کر سکتا ہے. جس طرح ایک دانے نال 700 دانے تو بھی زیادہ بن گئے، اسی طرح تہاڈیاں نیکیاں ہیں جن خلوص نال اللہ دے رستے چ خرچ کرو گے اللہ اُنے ہی تانوں درجے عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا علم والا ہے. اسی کہاں گے پتہ نہیں ساڈا دتا رب نو پتہ لگیا ہے کہ نہیں لگیا. اللہ تعالیٰ دے علم تو کوئی چیز باہر نہیں ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ہی تانا دیتے ہیں. نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تانا دیتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی. نہ دنیا دے اتے مال ختم ہونے دا خوف، نہ آخرت دے اندر
ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह सानू भी इन्हां लोगां च शामिल कर दे। कौलुम मारूफ, नरम बात कहना ये भी सदका है। नरम बात कहना, किसी ਨੂੰ अच्छी बात कहना भी सदका है। जे माल नहीं है तो किसी दी खैर खाई कर दिया करो, किसी दी हमदर्दी कर दिया करो। व मगफिरतुन, और किसी ਨੂੰ माफ़ कर देना, किसी का कसूर माफ़ कर देना, ये भी बेहतरीन सदका है। फरमाया खैरुम मिन सदकतिन, ए उस सदके तो बेहतर है जड़ा देन तो बाद किसी ਨੂੰ ताना दिता जाए। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह ताला बेनियाज और बुरदबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदकात को ज़ाया ना करो एहसान जितलाकर और ताने देकर। ताने दे के एहसान जितला के अपने सदकात नू ज़ाया ना करो। अज साडी रूटीन ते तकरीबन इसे तरह दी है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास, उस शख्स की तरह जिसने अपना माल लोगों के दिखलावे के लिए खर्च किया। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ना उसका अल्लाह पर ईमान था ना क़यामत पर एतबार था। फ़मसलुहु कमसलि सफ़वान, इसकी मिसाल तो उस साफ पत्थर की तरह है। अलैहि तुराबुन, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो। फ़असाबहु वाबिलुन, फिर उस पर ज़ोर से बारिश आए। फ़तरकहु सल्दा, और इसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ जाए। अल्लाहु अकबर। इसी तरह बंदे दा माल है जड़ा दे के एहसान जितला दिता, सदका कीता, बाद चों ताने दे दिते, या इस वास्ते सदका दिता कि लोग कहन बड़ा सखी है। अस्तगफिरुल्लाह। हदीस दे अंदर आंदा है कयामत दे अंदर, कयामत वाले दिन दोजख दे अंदर जड़े सब तो पहले लोग डाले जाएंगे ना, उन्हां चों सखी भी होणगे। अस्तगफिरुल्लाह। जिन्हां ने अपना माल शोहरत वास्ते, लोगों को दिखाने वास्ते, वाह वाह कराने वास्ते खर्च किया। अल्लाह ताला इसे सदके नू अगर कोई छुपा के दिंदा है, रब दी रजा वास्ते दिंदा है, तो कयामत वाले दिन ढाल बना देंगे। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐसा माल अल्लाह के रस्ते दे अंदर दिता होया जड़ा लोगों को दिखाने वास्ते एहसान जितला के ताना दे के ज़ाया कर लिया, वो दुनिया च भी नहीं मिलेगा दोबारा, ते आखरत दे अंदर भी ओदा कोई अजरो सवाब नहीं होएगा। ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगेगी। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफरों की कौम को हदायत नसीब नहीं करते। वमसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह, और उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी से और यकीन के साथ खर्च करते हैं। कमसली जन्नतिन, उस बाग जैसी है, बिरबवतिन, जो ऊंची जमीन पर हो, असाबहा वाबिलुन, जिस पर जोर से बारिश आए, फातत उकुलहा ज़ैफ़ैन, तो वो अपना फल दुगना दे, वो अपना फल दुगना दे। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन, अगर उस पर बारिश ना भी बरसे, फ़तल्लुन, तो उसके लिए फुहार ही काफ़ी है। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह ताला जो भी तुम काम करते हो देख रहा है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाब, क्या तुम में से कोई ये भी चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसमें नहरें बह रही हों। लहू फीहा मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फल मौजूद हों। व असाबहुल किबरू, फिर उस पर बुढ़ापा आ गया हो। व लहू ज़ुर्रियतुन ज़ाफ़ा, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हों। फ़असाबहा इसारुन, अचानक बाग को बगोला लग जाए। फ़ीहि नारुन, जिसमें आग भी हो। फ़हतरकत, पस वो बाग जल जाए। अल्लाह अकबर। इस तरह मिसाल है उस आदमी दी जड़ा खर्च करके ते अपना खर्च किया माल अपने ही हथों ज़ाया कर ले, ताना दे के, एहसान जितला के। अल्लाह अकबर। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें। लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र कर लो, ताकि तुम सोचो बचार कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में तुम्हारे लिए जो चीज़ें निकाली गई हैं उसमें से खर्च करो, उसमें से खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, और इनमें बुरी चीज़ के खर्च करने का इरादा ना करो भी। जड़ा पसंद नहीं अपने आप नू, चलो इनू अल्लाह के रस्ते दे अंदर खर्च कर दो। यानी हमेशा अल्लाह के रस्ते च केड़ा माल खर्च करो जड़ा तानू आप नू पसंद हो।
वलस्तुम बिआखिजी, और ऐसा बुरा माल अगर तुहानू दिता जाए तो तुसी अपनी ज़ात वास्ते पसंद लेना पसंद ना करो। इल्ला अन तुगमिज़ू फी, मगर कि हाँ तुम आंखें बंद कर लो, जान के शर्मिंदा जे हो के पढ़ लो ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਕੜ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਮੂ, ਜਾਣ ਲਓ ਅੰਨ ਅੱਲਾਹ ਗਨੀਯੁਨ ਹਮੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, तारीफ दे काबिल खूबियां वाला है। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्रा, तानू अच्छा माल खर्च करन तो कौन रोकदा है? शैतान। कौन रोकदा है? शैतान। वो तुहानू डरा दिंदा है कि तुसी ये माल दे के फिर तुसी आप कित्थों पाओगे, आप कित्थों खाओगे, आप खर्चा कित्थों करोगे जे ज्यादा तुसी माल अच्छा है उन्होंने दे दिता। अल्लाह अकबर। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है। वह यअमुरुकुम बिलफ़ाशा, और बेहयाई के कामों का हुक्म देता है, बेहयाई का। अल्लाह अकबर। और यही शैतान है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਔਰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਫੀਆ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਦਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਮਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਂ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਬਰਾਤ, ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। अल्लाह ताला साढ़े मुसलमानों नू समझ और हदायत नसीब फरमाए। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। योतिल हिकमत मन यशा, वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई अता कर दे। व मन योतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भुलाइयाँ दिया गया। सुबहान अल्लाह। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत सिर्फ अकल वाले ही हासिल करते हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन, तुम जितना कुछ भी खर्च करो यानी खैरात करो या कुछ नज़र मानो, इसे अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। इन तुब्दुस सदक़ात, अगर तुम खैरात सदके ज़ाहिर करो, फ़नइम्मा हिया, तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। और अगर तुम उसे छुपा के करो, पोशीदा रखो, व तो फुकरा, और गरीबों को दो, फ़हुवा खैरुल लकुम, तो वो तुम्हारे हक में बहुत बेहतर है। व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सदके के बदले तुम्हारे सारे गुनाह मिटा देगा। सुबहान अल्लाह। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह अकबर। सदके दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ायदे दसे क्या कि पहला फ़ायदा तो है कि तुहाडे गुनाह मिटा दिंदा, दूसरा फ़ायदा सदके दा कि अल्लाह ताला तुहाडी नाफरमान औलाद नू फरमा बरदार बना दिंदा, तुहाडे माल विच बरकत पा दिंदा। और फिर होर सदका की है, सदका करोगे तुहाडियां बलावां टल जाणगियां। सुबहान अल्लाह। दुनिया के उत्ते मुसीबतां तो बच जाओगे, और जदों आखरत के अंदर जाओगे कबर के अंदर सदका अल्लाह के अजाबां तो ढाल बन जाएगा, और क़यामत वाला दिन होएगा तो यह सदका एक साहिबान बन जाएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुशनसीब लोगों के अंदर वो लोग भी होंगे जिन्होंने अल्लाह अर्श दा अपने दा साया नसीब करनगे, जिन्हां ने सदका खैरात अपने सज्जे हाथ नाल कीता ते खब्बे नू पता न लग्या। अल्लाह ताला सानू सब नू ऐसा ही सदका करन दी तौफीक अता फरमाए। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, नहीं है तेरे जिम्मे है पैगंबर इनको हदायत पर ला खड़ा करना। हदायत किदे इख्तियार दे अंदर है? अल्लाह ताला दे इख्तियार विच, जिन्हों चाहे अता कर दे, कोई किसी दे इख्तियार विच नहीं है हदायत देना। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ये तो अल्लाह ही हदायत देता है जिसे चाहता है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, और जो भी तुम नेकी करोगे, जो भी तुम खर्च करोगे अपने माल में से, वो तुम अपने लिए ही खर्च कर रहे हो, तुहाडा माल जाया नहीं जा रहा, वही तो असल तुहाडा माल है। जड़ा खा लिया वो तो फना हो गया, जड़ा जोड़िया वो किसी होर दे काम आएगा
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ कर ਦਿੱਤਾ। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और जो भी तुम खर्च करो माल वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करो? अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, और जो भी तुम अपना माल बेहतरीन खर्च करोगे, खैर से मुराद बेहतरीन माल है, खैर तो मुराद की है बेहतरीन माल जड़ा खर्च करोगे, युवफ़ा इलैकुम, अल्लाह ताला उसे ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि उसका पूरा पूरा अजर अता करेंगे। सुबहान अल्लाह। वान तुम ला तुज़लमून, और तुम पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह सदके खैरात दे मुस्तहिक कौन है? अल्लाह ताला ने दस दिता है कि सदके खैरात दे मुस्तहिक सिर्फ ओ गरीब है जड़े अल्लाह दे रस्ते दे अंदर रोक दिते गए और जड़े मुल्क दे अंदर ज़मीन दे अंदर चल फिर नहीं सकते। या सबहुमुल जाहिल अगनिया मिनत ताफ़ुफ़ी, और नादान लोग उनके बेसवाली की वजह से, सवाल ना करने की वजह से उन्हें मालदार समझते हैं। तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, लेकिन उनके चेहरे देखकर उनके फाका कशी का पता चल सकता है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। वमा तुनफिकू मिन खैरिन, जो भी तुम अपना बेहतरीन माल खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह ताला उसे जानने वाला है। सुबहान अल्लाह। किन्ना कुरान पाक दा हिस्सा इसे चीज़ से आ गया कि लोगों खर्च करो अल्लाह दे रस्ते दे अंदर, माल जड़ा दिता रब ने, थोड़ा होए ज़्यादा होए विचों खर्च करते ही रहो। इस तो पहले क्यों दिन आए जदों कोई खरीदो फरोख्त नहीं होएगी, ना उत्थे कोई किसी दी सिफारिश काम आएगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी, उत्थे सदका ही काम आएगा। और मरण तो बाद जदों अल्लाह ताला दे अज़ाबां नूं वेखेगा इंसान ते की उन्हों याद आएगा? ये नहीं कहेगा अल्लाह एक बारी रुखसत दे, एक बारी जिंदगी दे ते मैं नमाज पढ़ ला, मैं हज करावां, उमरा करावां। उत्थे यही कहेगा अल्लाह तू मैनू जिंदगी दे, मैं सदका करावां। फ़ासद्दक़ वकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह मैं अपने माल चो सदका खैरात करके अपने आप नूं नेकां दी साफे च शामिल करावां। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, वो लोग जो अपने मालों को दिन रात छुपे खुले खर्च करते रहते हैं। फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनके रब के पास अजर है। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ होगा ना कोई परेशानी होगी। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतान, सूद खोर लोग नहीं खड़े होते मगर इस तरह जिस तरह कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जिसे शैतान ने छूकर खबती कर दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि कालू कहते हैं इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है। व अहल्लल्लाहुल बैआ, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है। व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम किया है। फमन जाहु मौइज़तुम मिर रब्बिही, और जिस शख्स के पास अल्लाह ताला की नसीहत आ गई, फंतहा, और वो सूद लेने देने से बाज आ गया। फलहु मा सलफा, और उसके जो पहले गुनाह है उसका मामला अल्लाह के सपुर्द है। वामरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह के सपुर्द है, चाहे अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे चाहे सज़ा दे दे। वमन आदा, लेकिन जड़ा दोबारा करेगा, हराम दी तरफ दोबारा आएगा, फ़उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून, फिर वो हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नमी बन जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है। सुबहान अल्लाह। सूद को गिटाता है तो मुराद की जड़े माल दे अंदर सूद शामिल हो जाए उस माल च बरकत नहीं रहिंदी। वो माल आंदा जरूर अच्छा लगता है, इन्ना माल आ गया, जुए के जरिए जित के माल आ गया। अजे सूद ते माल लोगों को बैंकों को खरीद रहा, बंदियां को खरीद रहा, हुण ते बैंक नहीं लोग भी माल सूद दे उत्ते दे रहे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर। और सूद इस तरह इन्ना गुनाह है, हल्के तो हल्का सूद भी जिवें अपनी सकी माँ दे नाल जना कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह। क्या क्या तुहाडे चों कोई पसंद करदा है अपनी माँ दे नाल जना करे? इस चीज़ नूं तुसीं बुरा समझदे आ ते तुसीं सूद नूं तुसीं हलाल समझिया है, अच्छा समझिया, इहदे नाल तुसीं प्यार करदे, जदों कि सूद दे नाल तुहाडा माल ਉਹਦੀ बरकत खत्म हो जाती है, माल मिट जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और जदों सदका करते हैं तुसीं माल दे विचों, सदके की वजह तो अल्लाह ताला थोड़ा भी माल होए बरकत पा के उन्होंने ज़्यादा बना देंदा है। सुबहान अल्लाह। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह ताला किसी नशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करते।
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, व अक़ामुस्सलाता, नमाजों को कायम करते हैं, व आतुज़्ज़काता, और ज़कात देते हैं, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ है ना उदासी और गम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, जो बाकी सूद रह गया उसे छोड़ दो। जे पहले कर लिया है, समझ आ गई है तो हुण ही तौबा कर लो, आ जाओ वापस। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, अगर ताड़ा ईमान सच्चा नहीं फिर जो मर्जी कर लो। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर तुम बाज ना आए, फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर तैयार हो जाओ किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा जुर्म है। ते लेकिन असी साढ़े मकान भी सूद ते पैसा लैके बन रहे, कारोबार भी सूद ते पैसा लैके बन रहे, साढ़े बच्चों दे रोजगार भी सूद ते पैसा लैके बन रहे। दसो सानू कित्थों खैर मिलेगी? और एक लुकमा सूद दा पेट दे अंदर गया ते 40 दिनां दी इबादत जाया हो गई। ते जिन्हां खादा ही सूद और पूरा खाना हलाल होए, एक लुकमा सूद दा आ गया तो सारा खाना हराम हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया अगर तुसी बाज ना आए तो समझो तुसी फिर तैयारी कर लो अल्लाह और उहदे रसूल नाल जंग करन वास्ते। असे अज इसे वास्ते ते साडे मुल्क दी जमीन दे अंदर केड़ा खजाना है जड़ा मौजूद नहीं, ते इस तरह दे साडे हालात कि केड़ा मुल्क है जिहदे कोलों असी जाके मंगया नहीं। दर दर दे मंगते बने हुए हैं। सानू अल्लाह ने हर चीज़ दी, हर नेमत दी, ते असी उहदे कोलों फायदा हासिल नहीं कर सकते। ये उस वक्त हुंदा है जदों अल्लाह दे जिक्र तो, अल्लाह दे अहकामात तो असी मुंह मोड़ते हैं, फिर जिल्लत साडा मुकद्दर बन जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। वइन तुबतुम फलकुम रऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून, अगर तुसी तौबा कर लोगे ते ताडे माल ताडे ही है, किते भी नहीं जाएगा, ताड़ा माल जाया नहीं होएगा। ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। जड़ा सूद खोरी करदा है, सूद लेंदा देंदा है, वो अपने ते जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहंदे ना जुल्म करो ना जुल्म होएगा। इत्थे तुसी अपने ते आप जुल्म करोगे, फिर अल्लाह ताला दा जुल्म वेखियो, ओदियां सजावां बड़ियां सख्त है। व इन काना ज़ू उसरतिन फनाज़िरतुन इला मैसरा, और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसी आसानी तक मोहलत दे देनी चाहिए। सूद कदों चलता है? जदों कोई गरीब बंदा किसी को माल लेंदा है, करज मंगदा है, ते जड़ा देन वाला है वो कहता है भी जे तू इन्नी मुद्दत ही देगा तो मेरा इन्ने ही पैसे वापस कर दी, जे मुद्दत उत्ते हो गई तो फिर मैं इन्ने नहीं बल्कि तेरे को ज़्यादा करके लैने। ये की है? इस तरह वो बेचारे दे उत्ते ना उहदे कोल पैसे दिते जाते हैं, वो वधदा जांदा है, करज वधदा जांदा है, हत्ता कि जिहड़ा उहदे कोल माल हुंदा है वो भी वो खोल के लै जांदे, उन्होंने अपनी जान दे लाले पै जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुसी आम ते सदका खैरात करते हो, तो आम सदका खैरात नालों किते बेहतर है कि तुसी किसी नूं करज दिता है, वो गरीब है, तुसी उहदा कर्जा माफ़ कर दो, या फिर उन्होंने मोहलत दे दो कि जदों तुहाडे कोल मुयसर होए उदों दे दिओ। ते अल्लाह दे नबी ने इहदे बारे च बड़ी फजीलत बयान की। फरमाया जड़ा किसी नूं मोहलत दिंदा है करजदार नूं, उन्होंने रोज़ इन्ना ही सवाब मिलता है जिवें वो जिन्ना उन्हें कर्जा दूसरे नूं दिता है, अपने मुसलमान भैन भाई नूं, जिवें अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च कर रहा। सुबहान अल्लाह। माल भी उहदा अपना उत्थे ही मौजूद है और रोज़ सदका करन दा सवाब भी मिल रहा है। अल्लाहु अकबर। फरमाया अगर कोई तंग दस्त है फनाज़िरतुन इला मैसरा, तो फिर उसे आसानी तक मोहलत दे देनी चाहिए। व अन तसद्दकू, हाँ अगर तुहानू पता लग गया भी ये बेचारे को हिम्मत ही नहीं देन दी, तो फिर तुसी उन्होंने माफ़ कर दो। की कर दो? सदके दे तौर पे माफ़ कर दो। खैरुल लकुम, तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें इसके अजर का इल्म हो जाए। वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, और उस दिन से डर जाओ जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन, हुण करज दी वारी आई तो अल्लाह ताला ने करज दे असूल भी दस दिते। जदों किसी नूं करज दवो ना, किसी कोलों माल लवो, किसी नूं माल दवो, ते ओदा की तरीकाकार है कि तुसी ओनू लिख लो। लिख नहीं सकते तो कम अज़ कम 2 गवाह बना लो मर्द। अगर 2 मर्द नहीं मिलते तो फिर 2 एक मर्द ते 2 औरतां गवाह बना लो। अगर तुहाडे कोल गवाह भी नहीं
ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਤਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा, जब तुम आपस में एक दूसरे से एक मुकर्ररा मुद्दत पर कर्ज का मामला करो, फक्तुबूहु, तो इसे लिख लिया करो, वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिबुन बिल अदली, अदल से लिखे। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब, और कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे, जैसे अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है बस उसे वैसे ही लिख देना चाहिए। वलयुमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु, और जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवाए। वलयत्तक़िल्लाह रब्बहु, और लिखवाते हुए अपने रब से डरे। वला यबखस मिन्हु शैया, और हक में कुछ भी घटाए नहीं, कोई कमी बेशी ना करे। फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न, हाँ अगर इसका वो शख्स जिसके ज़िम्मे हक है वो नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे। और अपने में से 2 मर्दों को गवाह बना लो। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, अपने में से दूसरा किया, पहला लिखन वाला सी ते अगर लिखन वाला नहीं तो फिर कोई 2 गवाह ले आओ। फ़इन लम यकूना रजुलैन, अगर 2 मर्द गवाह ना हो, फरजुलुन वम्रतान, तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बना लो। यानी एक मर्द की जगह ते 2 औरतां की गवाही चलेगी। अल्लाहु अकबर। मिम्मन तरज़ौना मिनश शुहदा, जिनको तुम गवाही के लिए पसंद करते हो। ये 2 औरतें क्यों अल्लाह ताला ने डाली कि अगर एक इनमें से भूल जाए तो दूसरी इसे याद दिला दे। वला यअबश शुहदा इज़ा मादू, और गवाह भी इनकार ना करे जब उसे गवाही के लिए बुलाया जाए। उन्हों भी हक बजानिब होना चाहिए, जदों बुलाया जाए फिर सच्ची गवाही दे। वला तसामू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजलिही, कोई भी उधार छोटा हो बड़ा हो उसका वक़्त मुकर्रर हो लेने देने का तो उसके लिखने में सुस्ती ना करो। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये ज़्यादा इंसाफ वाली बात है अल्लाह के नज़दीक। व अक़वमु लिश्शहादा, और गवाही को भी दुरुस्त रखेगी। व अदना अल्ला तरताबू, और इससे भी बच जाओगे कि कोई शक व शिबा में पड़े, पता नहीं किन्ने दिते सी किन्ने नहीं दिते, पता नहीं मैं वापस कर दिते नहीं कीते। कई दफ़ा उधार लैन देन वालियां दियां लड़ाइयां भी हो जांदियां ते इस वास्ते अल्लाह ताला ने तानू एक दूसरे दे कोलों मुँह मारी तो बचाया, इख्तलाफात तो बचाया, लड़ाई झगड़े तो बचाया, तरीका कार दस दिता है। अगर किसी को कोई उधार देना है, माल देना है तो उदा तरीका है, लिख लो। लिख नहीं सकते गवाह बना लो, जे गवाह नहीं तो अगली आयत दे अंदर आ रहा है कोई अपनी चीज़ उहदे कोल गिरवी रख दो। इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन तुदीरूनहा बैनकुम, अगर कोई तिजारत कर रहा है इस तरह नकदो नकद, यानी एक हाथ नाल लिया एक हाथ नाल दे दिता, पैसे दे के चीज़ खरीद ली, ओदे लिखन की भी जरूरत नहीं, ओदे ते कोई खास गवाह बनाने की भी जरूरत नहीं। हाँ अगर गवाह बना लो तो बेहतर है। अल्लाहु अकबर। जब तुम लेन देन करते हो फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तबूहा, तो नहीं है गुनाह तुम पर के उसे ना लिखो, लेकिन गवाह बना लो जब भी तुम कोई लेन देन करो। वला युजारा कातिबुन वला शहीद, और कातिब को, लिखने वाले को, गवाही देने वाले को चाहिए कि वो किसी किस्म का किसी को नुकसान ना पहुँचाए। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर गुनाह होगा। वत्तकुल्लाह, याद रखो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सारी तालीम दी है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। वइन कुंतुम अला सफरिन, अगर तुम सफ़र में हो, वलम तजिदू कातिबा, लिखने वाला ना पाओ, फरिहानुन मकबूजा, तो रहन कब्जे में रख लिया करो। फ़इन आमिना बाज़ुकुम बाज़न, हाँ अगर कोई आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो, फलयुवद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, तो जिसे इमानत दी गई है वो इसे अदा करे। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु, और
ایمانت رکھتے ہوئے اللہ کا ڈر ساتھ ساتھ اپنے رکھے. یعنی سب تو زیادہ جڑی چیز دے اتنے زور دیتا گیا نا قرآن پاک دے اندر جنہ حصہ اسی پڑھیا وہ کی ہے تقوی. وہ کی ہے تقوی. یہ اللہ تعالیٰ بار بار تانوں اپنا خوف دلا رہے ہیں. لوگو اللہ دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لو. اللہ دا ڈر آ گیا تے سمجھو تسی کامیاب ہو گئے. چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہے یا دین دا معاملہ ہے, ہر جگہ تے کی رکھنا ہے مد نظر؟ اللہ دا ڈر, اللہ دا خوف. اللہ اکبر. فرمایا واتقوا اللہ ولیتق اللہ ربہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ولا تکتموا الشہادۃ, اور گواہی کو نہ چھپاؤ. جو گواہی چھپائے گا تو یہ اس کے دل کا گناہ ہوگا, وہ دل کا گناہ گار ہو جائے گا. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تعالیٰ جو بھی تم کچھ کرتے ہو جانتا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم اسے بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے, یعنی ساری طاقت ہے کرن دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا. جڑے انسان دے دل دے اندر خیالات اور وسوسے آندے انہاں دے تے ساڈا اختیار ہی کوئی نہیں, جنہاں تے اختیار نہیں انہاں تے بھی ساڈا حساب ہوئے گا. پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تے تسی یہی کہو کہ سمعنا و اطعنا. تو صحابہ کے جذبہ سماع اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یہ اتار کے یہ پہلا حکم منسوخ کر دیا. سبحان اللہ. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول تو ایمان لے آیا, یعنی اللہ دے رسول نے تے مان لی یہ چیز بھی, دلاں دے خیال تے بھی حساب ہونا ہے اور ڈرے گا. اور مومنانوں بھی مان لینی چاہیے. والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اور ایمان والے بھی سب کے سب ایمان لے آئیں کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں پر, اور یہ اعلان کر دیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم ان میں سے کسی رسول کے درجے پر فرق نہیں کرتے. وقالوا, اور یہ کہہ دیں سمعنا واطعنا, اللہ نے جڑا حکم سانو دیتا اسی سن لیا تے مان لیا. غفرانک, اے اللہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ کر کے نال ہی اگے دس دیتا کہ اللہ تعالیٰ کسے جان نو دی طاقت تو زیادہ تکلیف نہیں دیندے. سبحان اللہ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جو نیکی وہ کرے گا وہ اس کے لیے ہے, اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے, ربنا ہمیں اس پر مواخذہ نہ کرنا, اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کے جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے اللہ ایسا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کے اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہے ہم میں. واعف عنا, ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا, ہمیں بخش دے. ورحمنا, ہم پر رحم کر دے. انت مولانا, اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ ہماری کافر قوم پر مدد فرما. حدیث دے اندر آندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج دی رات جڑیاں 3 چیزاں ملیاں انہاں دے اندر ایک سورۃ البقرہ دیاں اے آخری 2 آیات بھی سی. صحیح مسلم دی حدیث ہے. کئی روایات دے اندر یہ بھی آندا ہے کہ اس سورت دیاں آخری آیات آپ نو ایک خزانے تو عطا کیتیاں گئیاں جو عرش الہی دے نیچے ہے, اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. سبحان اللہ.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا انہاں دو آیات نو رات نو پڑھدا ہے نا تے اللہ تعالیٰ او دی سارے مال ایمان او دی جان دی ذمہ داری اللہ اپنے ذمے لے لیندا ہے. سبحان اللہ. ساری رات او ہر قسم دے آفات تو محفوظ رہندا ہے. اور جڑا صبح پڑھ لے پھر سارا دن اللہ تعالیٰ اسی طرح ظاہر حفاظت کرے گا انشاءاللہ. سورت آل عمران مدنی صورت ہے. مدنی صورت انہوں کیا جاندہ ہے جڑا ہجرت تو بعد قرآن دا حصہ نازل ہویا وہ کیا ہے وہ مدنی ہے. اور سورت بقرہ بھی مدنی سی مدینہ دے اندر ہی نازل ہوئی. اور سورت بقرہ دے اندر زیادہ جڑا خطاب سی وہ یہودیاں نال سی. اور سورت آل عمران دے اندر جڑے مخاطب لوگ ہیں وہ عیسائی ہے. یہ سورت یہ ساریاں آیتاں مختلف اوقات دے اندر ہجرت تو بعد اتریاں ہیں. اور ابتدائی حصہ یعنی 83 آیتاں تک عیسائیاں دے وفد نجران دے بارے چ نازل ہویا جو 9 ہجری دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے. عیسائیاں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے عیسائی عقائد اور اسلام دے بارے چ مذاکرہ اور مباحثہ کیتا جہدے جواب دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مباہلے دی دعوت بھی دوائی. ادی تفصیل انشاءاللہ اگے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اس کے معنی اللہ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. سبحان اللہ. حی قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں. حی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک یعنی ہمیشہ تو ہے ہمیشہ تک رہے گا. اسے موت اور فنا نہیں ہے. قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا حفاظت کرنے والا نگرانی کرنے والا. ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یا اللہ کا بیٹا یا 3 میں سے ایک مانتے تھے. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں. وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے. پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے کوئی الہی صفات کے ساتھ متصف کیا جاتا یعنی ان پر موت نہ آتی. ان پر موت نہ آتی لیکن ایک وقت آئے گا وہ موت سے ہمکنار ہوں گے. اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. ایک ان میں یہی آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. دوسری آیت آیت الکرسی میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اور تیسری سورت طٰہٰ میں ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. انہاں آیتاں نو پڑھ کے جڑی دعا کر دے اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کر دے انشاءاللہ. نزل علیک الکتاب بالحق اسی نے تم پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا. مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل اور اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے تورات اور انجیل کو اتارا. ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان اور قرآن کو بھی اسی نے اتارا. ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے. اللہ دی پکڑ تو کوئی بچ نہیں سکتا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء جے کوئی سمجھے بھی میرا اللہ نو کی پتہ لگنا ہے تے جان لو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں نہ ہی آسمانوں میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ تو ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. سبحان اللہ. جتھے کوئی نہیں سی ویکھدا اوتھے بھی کون نگران سی میرا رب ہی نگران سی. سبحان اللہ. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. وہی غالب حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب اسی اللہ نے تو تم پر کتاب اتاری. منہ آیات محکمات جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں. سبحان اللہ. ہن ام الکتاب جو کتاب کی بنیاد ہیں. وآخر متشابہات اور بعض متشابہ آیات ہیں.
یعنی ہر کتاب دے اندر کچھ گلاں ہوندیاں جڑیاں فٹافٹ ہی سمجھ آ جاندیاں اور کچھ اس طرح دیاں گلاں ہوندیاں جڑیاں انسان نو جلدی سمجھ نہیں آندیاں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک وچ اسلوب رکھیا. کچھ گلاں تے سانو پتہ لگ گئیاں, کچھ صحابہ دے دور وچ انہاں نو نہیں سی سمجھ آئے, مانی اج سانو سمجھ آ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا سی تہاڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے گھوڑے سواریاں بنائیاں, کھچر بنائے, گدے بنائے, اونٹ بنائے, تے کچھ ایسیاں سواریاں بھی ہونگیاں جنہاں دا تانوں ہجے پتہ ہی نہیں. انہاں دا سانو پتہ لگ گیا, کتے بحری جہاز, کتے کاراں, کتے موٹر سائیکل, کتے سمندری جہاز, یعنی کتنے بڑے بڑے بحری بیڑے اللہ تعالیٰ نے بنوا دیتے انساناں کولوں. یہ ساڈیاں سواریاں ہی ہیں نا. اللہ اکبر. تے کئی ہجے اس طرح دیاں آیات ہے جنہاں نو قیامت دے قریب آ کے انہاں دا مفہوم پتہ چلے گا, انہاں دا سانو نہیں پتہ لگ سکتا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجروی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, وہ مشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور ان کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جو مضبوط علم والے ہیں, يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے اور ان آیات پر بھی یقین ہے. کل من عند ربنا, یہ ساری کے سارے احکامات ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور اس قرآن سے نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا, اگر کوئی کسے پاسے تاڑے ذہن وچ کوئی شک آئے, کوئی تردد آئے, شیطان کوئی وسوسہ پائے, تے اپنے رب دے سامنے عاجزی دے نال کیا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اللہ صراط مستقیم دیتا ہے تے دے تے پکے رکھیں. اللہ ہٹائی نہ, وہب لنا من لدنک رحمہ, اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس, اے ہمارے رب تو یقیناً جمع کرنے والا ہے لوگوں کو, لیوم لا ریب فیہ, اس دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ تعالیٰ تو کسی وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, یاد رکھو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا پاس نہ رکھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا, ان کا مال, ان کی اولاد اللہ کو کے عذاب سے چھڑانے میں کوئی کام نہیں آئیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے. استغفر اللہ. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا, یعنی فرعونیاں دے حالات نہیں پڑے, کنے مالدار سی, کنے جاہو جلال والے, جدو رب دی پکڑ آئی تو کچھ بھی کام نہیں آیا. کذاب آل فرعون, جیسے حال ہوا آل فرعون کا, والذین من قبلہم, اور ان کا جو ان سے پہلے آئے, کذبوا بآیاتنا, ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون, کہہ دو کافروں سے ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے, تسی اللہ دی پکڑ دے اندر آ جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم, اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وبئس المہاد, وہ برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منهم. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں. فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ, جو آپس میں ملی, ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی, اور دوسری واخری کافرتن, دوسرا کافروں کا گروہ تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین, اور وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت عطا کر دیتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار, بے شک ایسا کرنے میں ایک سبق تھا دیکھنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. یعنی ہر فریق دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. یہاں کافروں سے مراد یہودی اور پیشین گوئی جلد پوری ہی ہو گئی, یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے, بنو قریظہ قتل کر دیے گئے, پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد ہو گیا. اور یہاں یہ جو دو فریق آپس میں مل رہے ہیں, ایک کافروں کا اور ایک مسلمانوں کا,
یہ جنگ بدر میں ہے. یہ کیا ہے؟ جنگ بدر، جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 300 کچھ اوپر تھی، 313 بعض روایات میں ہے. اور کافر کون تھے؟ کافر ان کے مقابلے میں 2000 تھے. اللہ اکبر، 1000 سی، لیکن مسلمانوں نو انج لگ رہا سی کہ 2000 ہے تے اے 313 سی تے انہاں نو لگ رہا سی کہ اے ڈبل ہے تعداد انہاں دی. اللہ اکبر. حالانکہ ان کی اصل تعداد، یہ اپنی اصل تعداد سے 3 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مسلمانہ دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں نو اس طرح دکھایا. سبحان اللہ. زین للناس حب الشہوات، اور مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی. مرغوب چیزاں کی ہے، مرد واسطے عورت بڑی مرغوب چیز ہے، بڑی پسندیدہ چیز ہے. بیٹے والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ، نشاندار گھوڑے، والانعام، اور چپائے، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لوگو اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. سبحان اللہ. دنیا دا مال جدی ہرس ہے تانوں، یہ تے اتھے ہی رہ جانا ہے، تے آخرت دے اندر جڑا رب نے اجر رکھیا ہے وہ کدی بھی ختم ہون والا نہیں ہے. قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، تسی دنیا دے مال خزانیاں تے خوش ہو گئے، اللہ نے جڑے اپنے کولو ڈرن والے متقی لوگ ہیں انہاں واسطے کی تیار کیتا ہے؟ جنتاں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں اللہ نے تیار کی ہیں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے. اللہ کدی ناراض نہیں ہون گے. دنیا دے اتے ہے نا جدو بندہ رب دی نافرمانی کردا ہے تے اللہ تعالیٰ نو غصہ آ جاندا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دا اظہار پھر انہوں پریشان کر کے دندا بھی ہے کئی واری. لیکن جنت دے اندر اللہ تعالیٰ فرمان کے جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جنت دیاں ساریاں نعمتاں تہاڈے واسطے، سب تو بڑی چیز میں اج تو بعد تہاڈے نال ناراض بھی نہیں ہوواں گا. سبحان اللہ. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ سانو بھی اوناچ کر دے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے تھے ربنا رب ہمارے، اننا آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین مصائب پر صبر کرنے والے، والصادقین ہر حال میں سچ بولنے والے، والقانتین فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور پچھلی رات کے حصے میں اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. والملائکۃ، اور گواہی دیتے ہیں اس بات کی فرشتے بھی، واولو العلم اور علم والے بھی، قائما بالقسط جو عدل کے ساتھ قائم ہیں. لا الہ الا ہو، سب کیا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی غالب حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں تمہارے لیے اللہ نے جو دین پسند کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. سبحان اللہ. اسلام ہی وہ دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے. اب اس کی تکمیل کی شکل کب پوری ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آمنہ دے لال تے اسلام نو مکمل کر دیتا. سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نواں حکم لے کے آن گے. اور یہ دین مکمل ہو چکیا، جڑا یہ دے اندر رد و بدل کرن دی کوشش کرے گا، کوئی اور دین تلاش کرے گا، فرمایا فلن یقبل منہ، دا دین و قبول نہیں ہوئے گا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت دے اندر نقصان پان والیاں جو ہو جائے گا. محنت کرے گا، محنت کر کر کے کئی تھکے ہون گے. فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور دہک دی آگ دے اندر سٹ دیتے جان گے. کون؟ او بندے جنہاں نے سننا
سنت نو چھڑ کے اپنی مرضی دا دین اپنا کے عمل کرتے رہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ گیا. بغیم بینہم، صرف آپس کی سرکشی اور ضد کی بنا پر. ومن یکفر بآیات اللہ، یاد رکھو جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ میں نے تو اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، میں نے بھی اور میرے تابع داروں نے بھی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ ہیں، أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا، کیا تم بھی اپنے آپ کو جھکاتے ہو، اطاعت کرتے ہو؟ اگر وہ جھک جائیں، تابع داری کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلُّوا، اگر نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے پیغمبر آپ کے ذمے کیا ہے؟ صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کا خود خیال کرنے والا، دیکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو نجائز قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کا حکم دیتے تھے. فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو. استغفر اللہ. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے. وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، اور وہ بلاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتی ہے، فریق منہم، ان کی ایک جماعت، وہم معرضون، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے. ذالک بانہم، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں چند دن کے علاوہ آگ، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی ان گھڑی گھڑائی باتوں نے، جڑیاں انہوں نے اپنے کو گلاں بنا لیاں، انہاں گلاں نے انہاں نوں دھوکے دے اندر پا دیتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیا حال ہوگا ان کا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جب ہم ان سب کو جمع کر کے لائیں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور اس دن ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا، مَا كَسَبَتْ، جو اس نے کمایا ہوگا، جو عمل کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. قل، کہہ دیجیے اے پیغمبر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جسے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. پہلے ساریاں تو بادشاہت اللہ نے کنہاں نوں دتی؟ یہودیاں نوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہاں دے کولوں انہاں اپنی بادشاہت دی قدر نہیں کیتی، اللہ نے کھو کے عیسائیاں نو دے دیتی. پھر عیسائیاں دے کول رہی بادشاہت، جدو عیسائیاں نے بھی قدر نہیں کیتی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں کولوں لے کے امت محمد نو دے دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دی مثال سابقہ امتاں تے اس طرح ہی ہے جویں ایک آدمی ہے، وہ مزدور رکھدا ہے کام کرن واسطے، تے کہندا ہے جڑا میرے کول ادھی دیہاڑی کام کرے گا میں انہوں ایک قرات دواں گا. تے او دے کول کچھ مزدور کام کردے ہیں، ادھی دیہاڑی کام کردے ہیں، ایک قرات لے کے واپس چلے جاندے. پھر وہ اعلان کردا ہے کہ آؤ مزدور کوئی ہے کام کرن والا، آئے میرے کول کام کرے، میں عصر تک کام کروانا ہے تے ایک قرات داں گا. پھر آئے وہ کول مزدور، انہوں نے ایک قرات تے کام کیتا تے اپنی مزدوری لے کے چلے گئے. پھر وہ شخص اعلان کردا ہے ہن جڑا عصر تو لے کے مغرب تک میرے کول کام کرے گا انہوں میں 2 قرات دواں گا. کنے دواں گا؟ 2 قرات دواں گا. تے او دے کول بھی مزدور آئے تے انہاں نوں ڈبل مزدوری مل گئی.
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਯਹੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਈਸਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਜਰਤ ਮੁਕਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸੀ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਬ 70 ਗੁਣਾ 10 ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਰ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਬਕਤ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। फरमाया ये अल्लाह दे हाथी च जिन्हों इज्जत अता करे जिन्हों जिल्लत अता करे। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तूलिजुल लैला फिन नहार। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है। व तूलिजुन नहारा फिल लैल। और दिन को रात में ले जाता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति। और तू जिंदों को मुर्दों से निकालता है और मुर्दों को जिंदों से निकालता है। व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। और तू ही जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता कर देता है। सुबहान अल्लाह। ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। वमन यफअल ज़ालिका। जो कोई ऐसा करेगा फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन। तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई हिस्सा नहीं रखेगा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकातन। हाँ अगर वो बच जाए बचना। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहू। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है। व इलल्लाहिल मसीर। आखिर तो तुम्हें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। आखिर ताड़ा इंजाम किदे कोल है? अल्लाह ताला दे कोल। इस वास्ते मुसलमानां नूं छड़ के मोमना दा रस्ता छड़ के काफरां दे नाल ना दोस्तियां रखो ना उन्हां दे तरीके अपनाओ। अल्लाह अकबर। जड़ा उन्होंने तरीके अपनाएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है अलमरउ मा मन अहब्बा। क़यामत वाले दिन लोग उन्होंने नाल ही होणगे जिन्हां नाल उन्होंने मुहब्बत कीती होए। जे साडी मुहब्बत यहूदो निसारा दे नाल होई, उन्हां दे तौर तरीकिਆਂ नाल होई, फिर साडा भी इंजाम उन्हां नाल ही होएगा। इसे वास्ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दिलाण वास्ते फरमाया कि लोगो दुनिया वास्ते प्यार ना करो, दुनिया दे ओहदियां वास्ते प्यार ना करो। अगर किसी नाल प्यार करना है तो लिल्लाह करो। किदे वास्ते करो? अल्लाह दी रजा वास्ते। अगर किसी नूं छड़ना है, किसी दे नाल ताल्लुक तोड़ना है, बुगज रखना है, बुरा समझना है किसी नूं, ते ओह भी किदे वास्ते? लिल्लाह। अल्लाह दी रजा दी खातर। कुल इन तुख्फू माफी सुदूरिकुम औ तुब्दू। कह दीजिए पैगंबर अगर तुम अपने सीनों में छुपाओ अपनी बातें या तुम उन्हें जाहिर करो। यालमुहुल्लाह। अल्लाह ताला तो तुम्हारे हर हाल को जानता है। व यालमु माफी समावाति व माफिल अर्ज़। अल्लाह ताला को तो मालूम है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन। और जिस दिन पालेगी हर जान मा अमिलत, जो भी उसने अमल किया होगा, मिन खैरिन बेहतर अच्छा, मोजरन अपने सामने, यानी सामने होएगा सारा कुछ। वमा अमिलत मिन सूइन। कोई बुरा अमल किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। तबद्दुलो वन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बैदा। जदों अपने बुरे अमाल वेखणगे ते फिर की कहणगे? आरजू करनगे काश इहदे ते बुराइयां दे दरमियान लंबी दूरी आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उस वक्त दियां हसरतां, उदों दा अफसोस, उदों दी माजरत किसे काम नहीं आएगी। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला तानू हुण ही अपनी जात कोलों डरा रहा है। बच जाओ, डर जाओ। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है, दुनिया के उत्ते मेहरबान है। अल्लाह बार बार तानू अपना डर याद दिला रहा है, मेरे कोलों डर जाओ।
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दो ए मेरे नबी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी पैरवी कर लो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ए पैगंबर कह दीजिए अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत कर लो। फ़इन तवल्लौ, अगर ना की फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह काफरों से मोहब्बत तुसी कहने असी अल्लाह दे महबूब हाँ, अल्लाह दे करीब हैं। अल्लाह दे करीब वो ही है जेड़े नबी दी सुन्नत दे मुताबिक अमल करन वाले हैं, ते जेड़े अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दे पाबंद नहीं, अल्लाह उन्हां नाल मुहब्बत नहीं करदे। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहम व आला इब्राहिम व आला इमरान अलल आलमीन, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को, नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को और इमरान के ख़ानदान को मुंतखब फरमा लिया। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आले इमरान, इमरान दा ख़ानदान केड़ा है? हज़रत मरियम दे वालिद दा नाम सी। अल्लाह ने ख़ानदान ही चुन लिया, किस तरह कि हज़रत मरियम दे बेटे हज़रत ईसा और हज़रत मरियम दी खालू ज़करिया और फिर उन्हां दे बेटे हज़रत याहया, अल्लाह ने सारियां दा ही तज़करा कुरान पाक बना दिता। हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और उन्हां दियां वालदा दियां जड़ियां गल्लां अल्लाह ने वो भी कुरान दा हिस्सा बना दित्तियां। सुबहान अल्लाह। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़िन, ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल में से हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। वो इसकालत इमरातो इमराना, और याद करो जब इमरान की बीवी ने कहा था रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा, ऐ मेरे रब मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैं तेरे नाम आज़ाद करती हूँ, मैं नज़र मानती हूँ कि मैं तेरे नाम पर आज़ाद कर दूंगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, बस ये तू मेरी नज़र कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। जड़ी नेकी दी गल होए ना अल्लाह नू बड़ी पसंद आती, जेड़ा भी करे। हुदहुद ने अल्लाह दी तौहीद दीयां गल्लां कीतियां, अल्लाह नू वो पसंद आ गई। जे कीड़ी ने अल्लाह दे तौहीद दी गल कीती ते अल्लाह नू वो पसंद आ गई। जे किसी मर्द ने किसी औरत ने हज़रत नज्जार एक बड़ाई सी, उन्होंने अल्लाह दी तौहीद दा वाज कीता, अल्लाह ने उन्हां दियां गल्लां कुरान बना दित्तियां। ते ए हज़रत मरियम दी वालदा ने की नज़र मन्नी सी, अल्लाह मैनू बेटा देई, ते जेड़ा भी बच्चा होएगा उन्हां दी नीयत बेटे दी सी कि अल्लाह मैं तेरे नाम ते आज़ाद कर देंगी, तेरे दीन दा खादम बना देंगी। अल्लाह सानू भी इहो जी नज़र मनन दी तौफीक अता फरमाए। असी नज़र मानते हैं, असी कहने बेटा होए असी इंजीनियर बनावांगे, फलां बनावांगे, साडा पुत्र होया असी आ नाम रखांगे, अदाकारा दे नाम, फनकारां दे नाम असी लिस्टां खोल लन्ने बैठ के। सहाबा नाम रखन वास्ते ना सहाबा सानू याद, ना अमल करन वास्ते सहाबा दी सीरत सानू याद। अल्लाह अकबर। जदों नीयतां नेक होन ते अल्लाह ताला फिर नेकां दियां नेकियां नू ज़ाया नहीं करदे। उन्होंने नज़र मन्नी, कोई पैगंबर दी बीवी नहीं, पैगंबर दी माँ नहीं, पैगंबर दी रिश्तेदार नहीं सी, एक आम औरत सी, नज़र मन्नी ते अल्लाह ताला ने पैगंबर दी रिश्तेदारी अता कर दी थी। सुबहान अल्लाह। जब इमरान की बीवी ने कहा है मेरे अल्लाह मैंने नज़र मानी तेरे लिए, माफ़ी बतनी मुहर्ररा, जो मेरे पेट में है तेरे नाम पर आज़ाद कर दूंगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, बस ये मेरी नज़र तू कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। फलम्मा वज़ा था, जब बच्ची को जन्म दिया, क़ालत, तो कहने लगी रब्बी, ऐ मेरे अल्लाह इन्नी वज़ातुहा उन्सा, मुझे तो लड़की हो गई, यानी मैं तो बच्ची पैदा कर दी थी। वल्लाहु आलमु बिमा वज़ात, अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता था कि क्या उसकी औलाद हुई है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, वो कहने लगी लड़का लड़की जैसा नहीं होता। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। व इन्नी उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। ए बहुत प्यारे कलमे, इन्हां नूं याद कर लो। जदों भी बेटियां घर आन, या अल्लाह ताला बेटे बेटियां नूं, बहू नूं या बेटी नूं औलाद दे नाल नवाजना चाहे ते तुसी ये दुआ करनी शुरू कर दो, अल्लाह जेड़ी भी इहदी औलाद होए इनू भी ते इहदी औलाद नूं भी अल्लाह सोनिया तू शैतान कोलों अपनी पनाह दे अंदर रखी। व इन्नी उइज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन। अल्लाह ताला कहते हैं
کہ پھر اللہ نے اس کی دعائیں اس کے رب نے قبول کر لیں، بہت اچھے انداز سے قبول کی. وام بتہا نباتن حسنا، اور اسے بہترین پرورش دی. وکفلہا زکریا، اور اس کا کفیل زکریا علیہ السلام کو بنا دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس وجد عندہا رزقا، ان کے پاس پھل دیکھتے، رزق دیکھتے. قالا، پوچھتے، انا لک ھذا، مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، تو وہ جواب دیتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. سبحان اللہ. جدوں کوئی انسان اپنی اولاد نو، اپنے مال نو، اپنی جان نو اللہ دے سپرد کر دیندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ دی حفاظت آپ ہی کر دے. سبحان اللہ. بند کمرے دے اندر پھل مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، دین والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کنوں مل رہا ہے؟ اس بچی نو جنوں اللہ دے نام دے اتے وقف کر دیتا گیا. اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو اللہ دے دین واسطے اپنے بچیاں نو پڑھان لگیاں یا مدرسیاں دے اندر بھیجن لگیاں بھی یہ تے ایتھے تے غریب غربا رہندے ہیں. نہیں، ایتھے او رہندے ہیں جنہاں دا نگران رب ہے میرا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کر دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. سبحان اللہ. جدو ویکھیا حضرت مریم دے کول پھل پے ہے بند کمرے دے اندر، اور پھل بھی وہ جڑے مصر دیاں منڈیاں چ ملدے ہی نہیں، تے دعا کی کیتی ہے نہیں، کیا مریم تو اینی پہنچی ہے تینوں رب بند کمرے چ پھل دئی جاندا ہے، تو میرے واسطے دعا ہی کر دے. نہیں، کیا جڑا رب اینو دے سکتا ہے میں اس رب نو کیوں نہ پکارا. حضرت زکریا 80 سال دی عمر ہو گئی تے جدو مریم علیہ السلام کول پھل ویکھے تے اپنے رب نو پکاریا، اللہ اینو تے تو بند کمرے دے اندر بے موسمے پھل دے سکدا ہے تے مینوں بڑھاپے دے اندر بے موسمی اولاد نہیں دے سکدا. سبحان اللہ. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. سبحان اللہ. جدو بھی رب کو دعا منگو تے کیڑی منگو؟ اولاد منگو. اللہ نیک اولاد دے، اللہ سونیا نیک اولاد دیں. فنادتہ الملائکۃ، پس فرشتوں نے اسے آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی سچی خوشخبری دیتا ہے. سبحان اللہ. دعا مانگ کے چلے گئے اپنے کمرے چ، نماز پڑھن لگے تے نماز پڑھ رہے تے فرشتے آ گئے خوشخبری لے کے. اللہ نے فوراً ہی سن لی دعا. سبحان اللہ. انہوں دی قدرت دا واسطہ دے کے کیا منگیا تے کرو، اللہ تعالیٰ دعاواں رد نہیں کر دے انشاءاللہ. ان اللہ یبشرک، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دے رہے ہیں. کس کی؟ یحییٰ بیٹے کی. سبحان اللہ. اللہ نے کیڑا بیٹا عطا کیتا جدا نام بھی اللہ نے عرشاں تے آپ رکھ دیتا. مصدقم بکلمت، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے. وہ سیدن، سردار ہوگا. وہ حصوراً، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والا، یعنی نفس نال جہاد کرن والا ہوئے گا. وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. کالا، حضرت زکریا علیہ السلام جدو دعا قبول ہو گئی، خوشخبری آ گئی، پھر پریشان ہو گئے ایک دم. اللہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں. وامراتی عاقرہ، میری بیوی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. زکریا دعا کرن لگیا تے بڑا اعتماد سی، تے ہن جدوں خوشخبری آئی تے اس طرح ڈگمگا کیوں گیا، پریشان کیوں گیا؟ اللہ جدوں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دی کوئی چیز بھی وہ دے اختیار تو باہر نہیں ہے. سبحان اللہ. قال رب اجعل لی آیۃ، کہنے لگے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، میں تے ہن کیویں لوگاں نوں دساں بھی میرے بھی پتر ہونا والا ہے. اللہ اکبر. یا میرے بیٹا کس طرح ہوئے گا؟ کیا آیاتک اللہ تکلم الناس، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، زبان ہی ایک دم بند ہوگی. اللہ اکبر. اللہ رمزا، صرف اشارے سے سمجھائے گا. وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتے رہیں.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور یاد رکھو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دیاں نشانیاں وکھا رہا ہے، چاہے تے اللہ ادوں اولاد دے دے جدو اولاد دے سلسلے ہی ختم ہو جان، میاں بیوی ہے بڈھے ہو گئے اللہ نے ادوں بے موسمی اولاد دے دیتی، اللہ دین تے آئے تے میاں بیوی کٹھے نہ بھی ہون اللہ تا بھی دے دیندا۔ حضرت مریم نو اللہ نے بغیر خامد دے بیٹا عطا کر دیتا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتے نے آ کے کہا تھا مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے تھا، اور صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی خیر النساء کہا گیا ہے، سب عورتوں میں سے بہتر عورت۔ بعض حدیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا، جن میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی فضیلت دیگر عورتوں پر یعنی دوسری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ترمذی کی روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت محمد تھی، ان کی فضیلت میں کہا گیا کہ یہ افضل ترین عورتوں میں شامل ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، دعا کریا کرو اللہ سانو بھی انہاں عورتاں دے نال شامل کر دے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچائیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب انہوں نے اپنی کلمیں ڈالیں، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ ہی اس وقت آپ ان کے پاس سے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، جب کہا تھا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا آخرت میں عزت والا ہوگا، ومن المقربین، اور میرے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، تو حضرت مریم کہنے لگی اے اللہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشرا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، پریشان کیوں نہیں مریم، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذا قضا امرا، اللہ تعالیٰ جدو کسی کام دا ارادہ کردا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، انہوں کوئی پلاننگ دی ضرورت، کوئی محنت کرن دی ضرورت، کوئی سوچ بچار کرن دی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تے کن کہندے کام نو ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساڈے واسطے بھی آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ ساڈے واسطے بھی کن کہہ کے ساڈی بخشش فرما دے اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور آ کر کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، پرندوں کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، وابرئ الاکمہ، اور اللہ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو میں تندرست کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، یہ ساری تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم مان لو۔
یعنی اللہ تعالیٰ دی قدرت دیاں بہت بڑیاں بڑیاں نشانیاں ہیں. مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے میرے ہاتھ میں ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کرنے آیا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام ہو چکی تھی. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس لیے تم اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَطِیعُونِ، اور میری فرما برداری کر لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیاں ساریاں گلاں اللہ تعالیٰ کنہاں نوں دس رہے ہے؟ عیسائیاں نوں. عیسائیاں دا وفد ہی میرے نبی کول بیٹھا ہے نا، جنہاں نوں آپ انہاں دے سوالاں دے جواب دے رہے سی. کیا تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوں کہندے ہو اللہ سی یا اللہ دا بیٹا سی؟ جدوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دنیا تے دعوت کی دیتی، ان اللہ ربی و ربکم، لوگو بے شک اللہ میرا بھی رب تے تہاڈا بھی رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، قالا، تو کہنے لگے، من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا؟ حواری کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد، اور گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم تابع دار ہیں. حواریون، حواری کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے مددگار. جس طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان لکل نبی حواریا و حواری زبیر، ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس کتاب پر جو تو نے اتاری. واتبعنا الرسول، اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ لے ہمیں گواہوں کے ساتھ. ومکروا، لیکن یہ انہوں نے ظاہر تو کہا، اندر اندر سے وہ چالیں چل رہے تھے، کافروں نے یہ چال چلی. ومکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ورغلا کے اپنی گلاں چ لے آ کے انہاں نو پکڑ کے سولی دین دی کوشش کیتی، تے اللہ تعالیٰ نے وہ جڑا بندہ ورگلان گیا سی، اللہ نے وہ دی شکل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بنا دیتی، اور حضرت عیسیٰ نو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا. تے انہاں نے پھر اس آدمی نو پکڑ کے جڑا ورگلان واسطے گیا سی حضرت عیسیٰ نو، اونوں عیسیٰ سمجھ کے سولی چڑھا دیتا. تے ہون بھی عیسائیاں دے دو فرقے ہیں، ایک کہندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھا دیتا ہے، دوسرے کہندے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے آسماناں تے اٹھا لیا. یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اندر شبہ ہی لگ گیا. اور فرمایا یہ بھی دس دیتا کہ اگر وہ واقعی اللہ دے نبی اللہ ہندے یا اللہ دا بیٹا ہندے تو کسی دے اختیار نہیں سی وہ سولی دے چڑھ دے، کوئی انہوں نے سولی دیندا اختیار ہی نہیں سی. اللہ تے او ذات ہے جہاں کوئی بگاڑ، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں، ورافعکا، اور اٹھانے والا ہوں تجھے الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں تیرے تابع داروں کو کافروں پر غلبہ دینے والا ہوں قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر تم سارے کے سارے میرے پاس لوٹ کر آؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا. فاما الذین کفروا، پھر جنہوں نے انکار کیا ہوگا، فاعذبہم عذابا شدیدا، میں انہیں سخت سزا دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں. وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جو ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے، فیوفیہم اجورہم، میں ان کو پورا ان کا اجر دوں گا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ساری آیات ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں. والذکر الحکیم، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم کی طرح ہے. جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، بغیر ماں باپ تو بنایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر
बाप तो बना देता। खलक़हु मिन तुराब, अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कुन हो जा, फयकून, वो हो गए। इसी तरह हजरत ईसा नबी अल्लाह ने कुन दे कलमे तो ही बनाया। सुभान अल्लाह। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ये सारी जो बातें बयान हुई हैं ये सारी बातें सच्ची हैं तेरे रब की तरफ से। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, खबरदार इनमें शक ना करना। फमन हज्जक फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, इसलिए जो शख्स जो आपके पास इल्म आने के बाद भी झगड़ा करे, फकुल, तो उन्हें कह दो, आओ न दो अबनाना व अबनाकुम, आओ फिर हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, हम खुद आते हैं, तुम भी खुद आओ, सुम्मा नब्तहिल, फिर हम अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पर अल्लाह की लानत करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या सोनिया जे नहीं ना मानते, सारी हकीकत इन्हां दे सामने बयान भी हो गई है, फिर भी ये कहते हजरत ईसा अल्लाह दा बेटा ते अल्लाह ताला दा हिस्सा है, ते फिर इन्हां नूं कहो आओ फिर मुबाहिला कर लेंगे, आओ फिर मुबाहिला कर लिए, सच साबित हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन उस वक़्त फिर मुबाहिले तो दौड़ गए। इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक़, यकीनन ये सारा बयान सच्चा है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बेशक वो अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। व इन तवल्लौ, अगर ये आपकी बातें कबूल नहीं करते या आपका मुबाहिला कबूल नहीं करते, फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, तो अल्लाह ताला इन फसादियों को अच्छी तरह जानता है। फिर इन्हें कहो आओ अहले किताब इला कलिमतिन, उस बात पर, सवाउम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें, वला नुशरिक बिही शैया, और अल्लाह को छोड़कर किसी और को उसका शरीक ना बनाएं, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और आपस में एक दूसरे को अल्लाह को छोड़कर रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ, अगर इस बात से भी मुंह फेर लें, फ़क़ूलु शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो फिर ऐलान कर दो कि बेशक हम तो गवाह हैं कि हम मुसलमान हैं। या अहलल किताब, या अहले किताब, लिमा तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम, आप क्यों झगड़ा करते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में? नहीं उतरी थी तौरात और इंजील मगर उसके बाद, अफ़ला ताक़िलून, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या हज़रत इब्राहीम दे दीन ते तो तुसी बिल्कुल भी नहीं। हज़रत इब्राहीम मुशरक नहीं सी ते तुसी इब्राहीम तो कहन लगे इब्राहीम यहूदी सी, दूसरे कहन लगे इब्राहीम ईसाई सी। क्या ना इब्राहीम ईसाई सी ना यहूदी सी। हज़रत इब्राहीम पहले आए, मूसा बाद आए, तौरात बाद चो आई, यहूदी बाद चो बने। हज़रत ईसा बाद आए, तौरात बाद आई, ईसाई बाद चो बने। हज़रत इब्राहीम बाद चो आ गए, यहूदी ते ईसाई कित्थों बन गए? अल्लाह अकबर। क्या हाल तुम हाउलाई हाजत तुम फी मालकुम बिइल्म, सुनो तुम लोग उसमें झगड़ चुके हो जिसका तुम्हें इल्म था, अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते। मा काना इब्राहीम यहूदियम वला नसरानियम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना ईसाई थे। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, बल्कि वो तो यकतरफा खालिस मुसलमान थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक भी नहीं थे। इन्ना औलन नास बिइब्राहीम लिल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, सब लोगों में ज़्यादा इब्राहीम के नज़दीक कौन है? वो लोग जिन्होंने उनका कहा माना, और ये नबी और जो लोग ईमान वाले हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और मोमिनों का दोस्त और सहारा कौन है? अल्लाह ताला ही है। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब की एक जमात चाहती है, लो युज़िल्लूनकुम, कि वो तुम्हें गुमराह कर दें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, वो इस बात को समझते नहीं हैं। या अहलल किताब लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह, अहले किताब
تم سارا کچھ جاننے کے باوجود اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اہل کتاب تم حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ اور ایک جماعت اہل کتاب میں سے کہتی ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی یعنی قرآن کو مانو۔ اللہ اکبر وجہ النہار صبح صبح وکفروا آخرہ شام کو اس کے انکاری بن جاؤ۔ جدو انہاں نال بیٹھنا ہوئے ادو کو اسی مان لیا تے جدو واپس آؤ تے انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون صرف منن دا بھی اقرار کرن دا بھی مقصد اے بناؤ تاکہ انہاں نو بھی انہاں دے دین تو ہٹا دو۔ استغفراللہ۔ ہمیشہ یہود و نصارہ کفار دیاں چالاں یہ رہی ہیں کہ مسلمان اپنے اسلام تو ہٹ جان، کسی نہ کسی طرح اسلام نو نیچا دکھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ جنہ اے نو دبانا چاہن گے اللہ تعالیٰ اُنہ ہی اسلام نو سربلندی عطا کرن گے انشاءاللہ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اے میرے پیغمبر نہ تم ایمان لانا نہ تم یقین کرنا مگر اسی کا جو تمہارے دین پر چلنے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ الہدا ہدی اللہ بے شک اصل ہدایت کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم اگر انہیں بھی دی جائے وہی ہدایت جو تمہیں دی گئی ہے، او یحاجوکم عند ربکم یا پھر یہ تم سے دلیل بنا لے تمہارے رب کے پاس۔ قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ بے شک فضیلت بے شک نبوت بے شک عظمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یؤتی من یشاء وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء وہ اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سانو بھی ہدایت والی نعمت نال سرفراز فرما دے، اللہ گمراہی تو فتنہ تو اللہ محفوظ فرما دے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدہ الیک اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں خزانے کا امین بنا دیں تو وہ بھی آپ کو لوٹا دیں گے، یعنی انہاں دے اندر بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، انہاں دے اندر یہود و نصارہ دے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور کئی اتنے برے ہیں۔ فرمایا اگر انہاں کو تسی ایک دینار بھی امانت رکھو لا یودہ الیک تو وہ بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما یہاں تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ ذالک بانہم قالوا یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ان جاہلوں یعنی غیر یہودیوں کے حق کا اگر ماریں گے تو کوئی ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ بلا کیوں نہیں جو بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا واتقى اور تقوی اختیار کرے گا فإن اللہ یحب المتقین تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنے قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا استغفر اللہ۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ اور نہ ہی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر ہی کریں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس دن اعلان کر دیں گے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا ولہم عذاب علیم بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ سننے والے اسے کتاب ہی سمجھیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی بات وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہوتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور یہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ سارا کچھ جان بوجھ کر کہتے ہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह मा कान लिबशर अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वत सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ने किताब, हिकमत, नबूवत दे, ये लायक ही नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो कहेगा कि तुम सब रब के हो जाओ। तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के बायस वला यामुरुकुम अन तत्तखिजुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबन, वो नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बनाने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, और याद करो जब अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया था कि मैं लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो लतुमिनुन्न बिही, तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्नहु, और उसकी मदद करना ज़रूरी है। क़ाला, तो नबियों ने इकरार किया था। अल्लाह ताला ने पूछा था, आकरर तुम, ए मेरे नबियों क्या तुम इस बात के इकरारी हो? वाखस्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर मेरे साथ वादा करते हो? क़ालू, तो सारे नबियों ने कहा था, अकररना, हम इकरार करते हैं। क़ाला, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था, तुम सारे नबी गवाह हो जाओ। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और ख़ुद भी मैं तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वादा लिया, और हर नबी जदों भी आया ਉਹਦੇ दिल के अंदर अल्लाह ताला ने तमा पाई कि काश ਉਹਦੀ जिंदगी के अंदर वो नबी आए जड़ा नबियां दा सरदार होए ते असीं ਉਹਦੀ उम्मती बन जाइए। अल्लाह अकबर। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो अपने वादे से फिर जाएगा इसके बाद तो वो कौन होगा? नाफरमान होगा। अल्लाह ने आलमे अरवाह दे अंदर दो वादे लए सी, एक वादा अपनी रबूबियत दा और दूसरा वादा अपने पैगंबर दी रिसालत दा। और अपनी रबूबियत दे वादे दे अंदर ते अल्लाह ने सारे नबी गैर नबी सब नूं ही शामिल कीता, लेकिन अपने नबी दी रिसालत दे वादे दे लंदे वक्त उदों सिर्फ अंबिया दियां रूहां कोलों वादा लिता गया। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअम व करहा, हालांकि तमाम आसमान वाले ज़मीन वाले अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं, खुशी से हों या नाखुशी से। व इलैहि युरजऊन, और सबको उसी की तरफ लौटाया जाएगा। कुल, ए पैगंबर ऐलान कर दो, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, व मा उन्ज़िला अलैना, और हम उस किताब पर ईमान ले आए जो हम पर उतारी गई यानी कुरान, और उन पर भी ईमान ले आए जो हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ उतारी गई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। वमा उतिया मूसा व ईसा, और उसको भी मानते हैं जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई। वन नबियूना, और नबियों को उनके रब की तरफ से। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब के सब अल्लाह के मतियो फरमा बरदार हैं। वमन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लाम दीना, याद रखो जो भी इस्लाम के अलावा और दीन तलाश करेगा, फ़लन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में भी नुकसान पाने वालों में से होगा। कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बाद ईमानिहिम, अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक़ानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाहु अकबर। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, यही लोग तो हैं जिनकी सज़ा क्या है? अन्ना अलैहिम लानतुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति, फरिश्तों की लानत है, वन नासि अजमईन, और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीन फीहा, और इसी में ये हमेशा पड़े रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाएगा, वला हुम युनज़रून, ना इन्हें मोहलत दी जाएगी, भी जाओ दोबारा जाके नेकी कर लो। अस्तग़फिरुल्लाह। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू, हाँ
وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی زندگی دے اندر موت تو پہلے اس تو پہلے کی تقدیر غالب آ گئی۔ اللہ فرماندے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، پھر کفر میں اور بڑھ جائیں گے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے، واولئک ھم الضالون، یہی لوگ گمراہ ترین ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، ملء الارض ذہبا، اگر وہ زمین بھر کر سونا لے آئیں۔ قیامت والے دن زمین دے برابر زمین بھری ہوئے سونے دی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے دے کے کہن اللہ سانو اپنی عذابہ تو نجات دے دے، تے قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، بلکہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جادان کے بارے میں پوچھا گیا، بڑا مہمان نواز اور غریب پرور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر کر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر بالفرض ہو بھی اور خزانے بھی ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ہے جب کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہے لا بیع فیہ ولا خلال، وہاں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ فدیہ قبول ہوگا، نہ سفارش کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی دنیا دے اندر ہی اپنی آخرت دی تیاری اور فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ الفردوس۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا لا
ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم أجب دعانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفار اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم زين قلوبنا بالقرآن والحديث وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم نور قبورنا بالقرآن والإيمان اللهم نور قبورنا بالقرآن والإيمان اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہ سی گناہگار تیریاں بندیاں مالکا معاف فرما دے اللہ ساڑی بخشش فرما دے اللہ ساڑے اعمال ولنا ویکھی ساڑی حالت تے رحم فرما اللہ ساڑی دنیا آخرت سمار دے اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا فرما اللہ ذلت و رسوائی تو محفوظ فرما اللہ ساڑے مالاں دے اندر برکتاں عطا فرما اللہ کمان والیاں نو حلال تے فراخ روزیاں عطا فرما اللہ ساڑے کمان والیاں دی صحت ایمان اللہ زندگی دے اندر برکتاں عطا فرما اللہ سونیا جنیاں تیریاں بندیاں آئیاں نے مالکا انہاں دے کراں دے اندر خیر و برکات نازل فرما اللہ سنن والیاں دے اللہ کراں دے اندر برکات نازل فرما اللہ ساڑے کراں دے مکیناں نو اللہ اسلام دے پابند بنا دے اللہ اسلام دے پابند بنا دے اللہ ساڑے گھراں نو اسلام دے مرکز بنا اللہ شیطان دے فتنیاں تے فریباں کولوں محفوظ فرما اللہ شیطان دے جالاں کولوں محفوظ فرما اللہ سونیا جدوں تک زندگی اسلام والی زندگی عطا فرما اللہ جدوں موت آئے اللہ ایمان تے موت نصیب فرما اللہ جدوں موت آئے زبان تے کلمہ توحید جاری فرما اللہ کلمہ توحید
تجویز جاری فرما اللہ ادھروں جان نکلے ادھروں تیرے سلام تے اللہ تحفے آ جان اللہ فرشتیاں والوں تحفے آ جان اللہ جنتاں دے مہمان بن جائیے اللہ قبر حشر دیاں تاریکیاں اور عذاباں تو محفوظ فرما اللہ جہنم دے گڑے تو محفوظ فرما اللہ اسی کمزور تیرے بندے اللہ کمزور تیریاں بندیاں مالکا اسی تے دنیا دی اگ دا سیک بھی برداشت نہیں کر سکتے اللہ تیری اتنی سخت نارے جہنم ہے اللہ تو معاف کر دیں اللہ سانو بھی بچا لے ساڈے بچیاں نو بچا لے اللہ والدین نو بچا لے اللہ ساڈے خاندان نو بچا لے اللہ ساڈے عزیز رشتہ دار بہن بھراواں نو محفوظ فرما اللہ سب نو اللہ اپنے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما اللہ تیرا رمضان آ رہا مہمان آ رہا اللہ دی قدر کرن والیاں بنا اللہ رمضان دے روزے راتاں دے قیام نصیب فرما اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے اللہ بیماراں نو شفا دے دے اللہ بہن افیرا بہن شہدا اللہ بچہ اللہ جننے بھی بیمار نے اللہ سونیا سب نو شفا عطا فرما اللہ سب نو شفا کاملہ اجلا عطا فرما اللہ بچہ حسیب بچہ اسد اللہ جنہ جنہ دعا واسطے کیا اللہ جنہ نہیں کیا تیرے اگے التجا تے فریاد مولا اللہ تو شفاواں دین والا ہے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے اللہ باجی حضرات سمیت سب بیماراں نو شفا دے دے اللہ سب بیماراں نو شفا دے دے اللہ سب بیماراں نو صحت ایمان والی زندگی نصیب فرما اللہ ساڑیاں بھی سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں رفع فرما اللہ زندگی دے اندر کسے دا محتاج نہ کری اللہ اپنی اولاد دا بھی محتاج نہ کری اللہ ایمان تے صحت والی زندگی نصیب فرما اللہ ساڑیاں سب دیاں جائز تمنا پوریاں فرما اللہ جائز ضرورتاں پوریاں فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نی نیک بنا دے اللہ پکے سچے نمازی بنا دے اللہ نیک مقدر تے نیک ساتھی عطا فرما اللہ جنہ دے کول اولاداں نہیں اپنی رحمت نال اولاد نصیب فرما اللہ اولاد نصیب فرما اللہ بچی رمشا سمیت اللہ جننے بے اولاد نے اللہ مالکا اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹے عطا فرما اللہ جنہ دے کول اللہ اولاد دیتی اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ اولاد دی ازمائش وچ نہ پائیں اللہ مال دی ازمائش وچ نہ پائیں اللہ ایمان دی ازمائش وچ نہ پائیں اللہ سی تیریاں کمزور بندیاں اللہ سی برداشت نہیں کر سکدے اللہ سونیا اللہ تو سانو اپنی آزمائشاں تو دور رکھی اللہ اپنی آزمائشاں تو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سب پڑھ لو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.